Widih, widih, lihat teman-teman, ada mobil pick up. Wow, keren, kita simpan ya. Widih, widih, lihat teman-teman, ternyata masih banyak lagi kendaraan-kendaraan di sini. Wih, keren. Lihat, banyak sekali ya. Pesawat terbang. Mantul. Wow, lihat teman-teman, mobil Tamiya. Keren sekali ya. Wow, lihat teman-teman, mobil sedan. Keren. Widih, widih, lihat, mobil balap. No down right there. Whoa, Kurt Busch. Yeah. Surprise, Joey Logano. 98 is Johnny Sauter this week. Here comes Junior. How about a three-way race for the lead? Mantul surantul. Wow, lihat teman-teman, mobil pemadam kebakaran. Keren sekali ya. Wow, lihat, motor GP. A super performance, a 141.567. That looks like it's game over in that really dramatic conclusion. Mantul, mantul, mantul. Mantap betul. Wow, lihat teman-teman, mobil Bumblebee. Lady, which key is this? And will the door open? Can I open the door? The door is your Keren. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, mobil eskavator. Widih, widih, lihat, ada loader juga. Keren. Wow, lihat teman-teman, mobil dump truck. Keren. Widih, widih, lihat teman-teman, pesawat terbang. Mantul, mantul, mantul. Mantap betul. Wow, lihat, mobil sedan. Keren. Widih, widih, lihat teman-teman, mobil truk tangki air. Mantul surantul. Wow, lihat, mobil pemadam kebakaran. Wih, mantul. Wow, lihat, mobil dump truck. Keren sekali ya.
Wih, lihat teman-teman, mobil balap super merah. Wih, keren. Wow, lihat teman-teman. Wow, ternyata ada mobil polisi juga. Keren. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, mobil yang terakhir besar sekali ya. Mobil truk sampah. Widih, widih, lihat teman-teman, banyak sekali kendaraan-kendaraan yang sudah kita kumpulkan ya. Wih, keren. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih.